अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर, इस्लामाबाद में फूड सिक्योरिटी वालों ने एक स्लॉटर हाउस पर रेड किया और इस रेड के दौरान वहाँ से गधों का गोश्त बरामद हुआ। 1000 किलोग्राम के करीब गधे का गोश्त यहाँ से बरामद हुआ है। और जब फूड सिक्योरिटी वालों ने एक मुखबर की इतला पर यहाँ पर 26 जुलाई की रात छापा मारा तो इस स्लॉटर हाउस के साथ एक शेड भी बना हुआ था। जब वहां पर जाकर देखा गया तो वहां पर तकरीबन 45 से 50 के करीब गधे जिंदा मौजूद थे, जिनकी अभी बारी आना थी, जिनको ज़िबा किया जाना था। अब ये गधों का गोश्त कहां पर सप्लाई किया जा रहा था, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कौन कौन से मशहूर ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जहां पर ये गोश्त सप्लाई हो चुका है, एक लिस्ट जो है वो भी तैयार की जा चुकी है। उस लिस्ट में कौन कौन से मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं, इस जो खबर की तफसीलात हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके गोश गुजार करना चाहूँगी। इस वक्त तो जो लाहौर के लोग हैं वो इस्लामाबाद वालों के बहुत ज़्यादा चेज़े ले रहे हैं, उनको टॉन्ट कर रहे हैं कि खाली हम लाहौरियों ने ही गधे का गोश्त नहीं खाया, बल्कि इस्लामाबाद में भी अब ये सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। अच्छा जनाब, इस वाक़े की FIR तो दर्ज हो चुकी है। FIR के मुताबिक थाना संजानी में जो FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक फूड अथॉरिटी के हुक्काम को मुखबर से इतला मौसूल हुई थी कि 26 जुलाई की रात को मस्कूरा मकाम पर गधे के गोश्त की फरोख्त का काम किया जा रहा है। मस्कूरा जगह का मुआयना करने पर फूड अथॉरिटी और इस्लामाबाद पुलिस ने 25 मन गधे का गोश्त और 45 से 50 के करीब जिंदा गधे वहां से बरामद किए हैं। मुकदमे के मुताबिक इस गोश्त और गधों की तरसील का कोई रिकॉर्ड या सरकारी इजाजतनामा मौसूल नहीं हुआ, ना मिला है। FIR के मुताबिक इस मकाम पर बज़ाहिर चीनी नुमा एक शख्स भी मौजूद था जिसने बताया कि यहाँ पाकिस्तानी वर्कर काम करते हैं, ताहम मुझे नहीं पता कि गोश्त कहाँ जा रहा है। और ये भी बताया कि इसका मालिक जो है, यानी इस स्लॉटर हाउस का मालिक, वो चाइना का है और वो चाइना में ही रहता है। इस मामले में एक चीनी शख्स को ज़ेर हिरासत लिया गया है, जिससे इस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं कि ये गोश्त कहाँ और कैसे फरोख्त होता था। ताहम अब तफ्तीश में खातर ख्वाह जो है कुछ डिटेल्स वो भी मंजर आम पर आ रही हैं, जो तफसीलात आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ वीडियोस भी मौसूल हुई हैं, अगर आप चाहेंगे तो वो मैं आपको अलहदा से वीडियोस भेज दूंगी, लेकिन मेरे ख्याल में मैं वीडियो यहाँ पर नहीं लगाना चाहती क्योंकि वो देखकर इतना एकदम दिल मिचकता है और ख़राब होता है कि सोच होगी आपकी। खैर, पुलिस के मुताबिक इन गधों को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से एक फार्म हाउस में लाया जाता था और इनको काट कर गोश्त फरोख्त किया जाता था, जबकि खालें जो हैं इनकी वो गवादर के रास्ते चीन सप्लाई कर दी जाती थीं, जिन्हें मुबैना तौर पर कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, इस्तेमाल में लाया जाता था। चीन में गधों की खाल का कारोबार खासा जो है ये प्रॉफिटेबल है, इसको प्रॉफिटेबल समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स बनाने का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं उसमें भी गधे की खालों का इस्तेमाल किया जाता है। मकामी पुलिस के एक एहलकार के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की का नाम जोंग वी है, जो हाल ही में 90 दिन के वीज़े पर पाकिस्तान पहुंचा था। पुलिस एहलकार के मुताबिक गधों को काटने वाली जगह से, यानी जहां पर इनको ज़िबा किया जा रहा था, वहां से सैकड़ों खालें भी बरामद हुई हैं, जिनको मुमकिना तौर पर गवादर ले जाकर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके साथ साथ जनाब, पुलिस एहलकार के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद के अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से शहरी यहाँ गधे फ़रोख्त करने आते थे। पुलिस के मुताबिक छापे के वक्त पर यहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी लोग मौजूद थे या जो इनके पाकिस्तानी अमला था वो यहाँ से फ़रार हो गया। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जो है वो मंजर आम पर आ रही है। इस हवाले से जनाब जो पुलिस का ये कहना है और जो फूड सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनका ये कहना है कि एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई है और शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस्लामाबाद के इन रेस्टोरेंट्स पर ये गधे का गोश्त जो था वो बरामद किया जाता था और उसको बीफ का कहकर, मटन का नहीं बीफ का कहकर जो है मुमकिना तौर पर बेचा जाता था। तो जो बीफ लवर्स हैं, बीफ बर्गर्स खाते हैं, बीफ के काबली पुलाव और मंदी और इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो उनके लिए तो इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है
کہ جناب آپ نے پتہ نہیں کتنے گدھے کھا لیے ہوں گے اور آپ کو معلوم نہیں ہوا. تو اس حوالے سے جو لسٹ تیار کی گئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اسلام آباد اور راول پنڈی کے بہت بڑے بڑے نامی گرامی ریسٹورنٹس جو ہیں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن ابھی دباؤ زیادہ ہے اس لیے ان ریسٹورنٹس کو جو ہے وہ منظر عام پر نہیں لایا جا رہا، نام نہیں لایا جا رہا. ایک اور خبر منظر عام پر آئی تھی اور وہ میں آج صبح ہی پڑھ رہی تھی، ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو گدھے کا گوشت تھا اس کو چائنا سپلائی کیا جاتا تھا، پاکستان میں اس کو کہیں بھی سپلائی جو تھا وہ نہیں کیا جاتا تھا. تو بھائی اگر چائنا بھی سپلائی کیا جاتا تھا تو اس کاروبار کے لیے کوئی اجازت نامہ وغیرہ تو موجود ہونا چاہیے تھا نا، تو کچھ بھی یہاں پر موجود نہیں تھا. تو اگر آپ کوئی ایسا کاروبار بھی کر رہے ہیں تو اس کا ایک پرمٹ ہوتا ہے، لائسنس ہوتا ہے، کوئی اجازت نامہ ہوتا ہے، تو وہ تو یہاں سے کوئی برآمد نہیں ہوا. تو پولیس اہلکاروں کو، پولیس حکام کو، فوڈ سیکیورٹی کے، فوڈ سیفٹی کے جو اہلکار ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ اسلام آباد پنڈی کے مشہور ریسٹورنٹس میں جو ہے وہ بھیجا جا رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ چیز کہ جتنا بھی آپ فوڈ اسٹریٹ کھاتے ہیں، جتنی بھی آپ سستی جگہوں سے کھاتے ہیں، ویسے تو جو مہنگی جگہیں ہیں ان کا بھی کوئی، آپ ان کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی جو ہے وہ نہیں دے سکتے، لیکن جو سستی جگہیں ہیں، اسٹریٹ فوڈ ہے، بنو کابلی پلاؤ ہے، بنو بیف پلاؤ ہے، جتنے شنواری ہیں تو، اور جتنے بوفے کے ایسے آپشنز ہیں جہاں پر آپ کو بیف ملتا ہے ایک بڑی اکنامیکل اماؤنٹ میں 50+ ڈشز، تو یہ یقینی طور پر یہ گدھے کا گوشت وہاں برآمد سپلائی جو تھا وہ کیا جا رہا تھا. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رواں سال شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے دوران اضافہ ہوا، جس کے بعد ان کی تعداد 5.938 ملین سے بڑھ کر 6.0 ملین یعنی 60 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ ہو چکی ہے. اس پر مختلف تبصرے بھی سوشل میڈیا پر کیے جا رہے ہیں. جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ حامد میر، انہوں نے لکھا اتنے زیادہ گدھے ذبح کیے گئے یا سب مرے ہوئے گدھے تھے؟ پلیز یہ بھی پتہ کریں اور بتائیں کہ گدھوں کا گوشت کس کس مارکیٹ میں سپلائی کیا جا رہا تھا، کون کون سے ریسٹورنٹس پر اس کے کباب بن رہے تھے. عمر دراز گوندل یہ بھی ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں. انہوں نے لکھا کہ لاہور پر تانا زنی کرنے والے بتائیں اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد مقدار میں گدھے کا گوشت کہاں استعمال ہوتا رہا ہے. تو اب لوگوں کی جانب سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جو ایک لسٹ تیار کی گئی ہے ریسٹورنٹس کی، اس کو جو ہے وہ منظر عام پر لایا جائے تاکہ لوگ اب وہاں کا بوائیکاٹ کریں. اب دیکھتے ہیں وہ لسٹ منظر عام پر آتی ہے یا نہیں آتی. انویسٹیگیشنز ابھی انڈر وے ہیں. FIR کے مطابق تھانہ سنجانی میں جو FIR درج ہوئی ہے اس کے مطابق فوڈ اتھارٹی کے حکام کو مخبر سے اطلاع موصول ہوئی تھی کہ 26 جولائی کی رات کو مذکورہ مقام پر گدھے کے گوشت کی فروخت کا کام کیا جا رہا ہے. اور جیسے ہی اس پر مزید ڈیٹیلز آئیں گی آپ کے گوش گزار کریں گے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. خدا حافظ.